अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशमी सिहाला कॉलेज से हाजिर है। नाज़रीन, आज सिहाला कॉलेज में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो परेड हो रही है ये नए लोगों की परेड है जो आके दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे कि किस तरह परेड होती है, किस तरह आज का एनर्जेटिक नौजवान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ नबूदा आजमा है। हमने ये भी देखना है कि ये लोग, ये जवान, ये शहीदों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है। ये पुलिस के जवान हमारे लिए एक फख्र का मकाम भी है। हमने इन्हीं के साथ, इनके अफसरान से भी बात करनी है, उनसे इंटरव्यू करने हैं और उनके जज्बे भी आप तक पहुंचाने हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कोशिश करता है कि हर मूवमेंट को आपके सामने लाए। आज की ये मूवमेंट जो है वो जज्बों की मूवमेंट है, सच्चाई की मूवमेंट है, दहशतगर्दी के खिलाफ एक मूवमेंट है और यकीनन ये मूवमेंट कामयाब होगी और हम एक दफा फिर साबित करेंगे कि दहशतगर्दी का खात्मा कल भी हमारी ज़रूरत थी, आज भी हमारी ज़रूरत है और आइंदा भी रहेगी। आइए नाज़रीन, आपको दिखाऊं, आपको कुछ लोगों से मिलाऊं और उनके जज्बों से आपको आगाह करूं। पुलिस का जवान जब सहाला में आता है भर्ती होकर, जज्बे के साथ आता है, आप उनके जज्बों को मजीद तकवीत देते हैं। इसी के साथ साथ वो जवान जब कौम के लिए, वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, उन शोदा के हवाले से यहाँ पे किस तरह का एक आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन जाती है कि उन शोदा को कैसे हमने, और वो शहादत का जज्बा उभारने में ये ट्रेनिंग कॉलेज किस तरह का किरदार करता है? पुलिस कॉलेज सिहाला में सिर्फ लॉ की और ड्रिल की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, यहाँ पे करैक्टर बिल्डिंग पे, मोरल बिल्डिंग पे, मॉरल्स पे, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ करैक्टर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और शहादत जो है वो किसी भी मोमिन की मीरास होती है। ये बहुत आला जज्बा है और अगर ये जज्बा हो तभी एक मुसलमान या मोमिन, और जो ख़ास तौर पे जिसका तल्लुक़ एक कानून नाफिज करने वाले इदारे से भी हो, वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही बेहतर तरीके से कर सकता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शोहदा पैकेज जो है उसमें बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। अभी जो कांस्टेबल हमारा शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है और इसी तरह से सब इंस्पेक्टर शहीद, इंस्पेक्टर शहीद, उन तमाम की सीलिंग्स जो हैं वो बहुत इम्प्रूव हो गई हैं ताकि उनकी फैमिली को लुक आफ्टर किया जा सके। पुलिस किसी भी सोसाइटी का वो इदारा है जिसकी पब्लिक डीलिंग सबसे ज़्यादा है। आप वैसे कभी किसी से पूछें, कॉमन मैन से, कि तुम्हारा कभी पुलिस से वास्ता पड़ा है, वो कहेगा जी नहीं पड़ा। आप उससे पूछें कि तुम्हारा पुलिस के बारे में क्या ख्याल है, तो वो अपने ख्यालात जो है वो नेगेटिवली कन्वे करेगा। अब उससे पूछा जाए कि जब तुम्हारा पुलिस से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा तो तुम पुलिस के बारे में ये परसेप्शन क्यों रखते हो? उस परसेप्शन को ठीक करने की जरूरत है और वो परसेप्शन ठीक होगा ऑनेस्टी से और प्रोफेशनलिज्म से। इसके साथ साथ अवाम का ये फर्ज है, जैसे पुलिस का फर्ज है, अवाम का भी ये फर्ज है कि वो पुलिस के साथ कानून के निफाज में कोऑपरेट करें, ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, डिस्ट्रिक्ट थाना पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और उनके इलाके में अगर कोई मशकूक सरगर्मी हो रही है तो उनकी हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि वो अपना मुतलका थाने में इतला दें। पुलिस में भी जो है खवातीन की एक बड़ी तादाद है, उस हवाले से कुछ थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? हमारे पास लेडी इंस्पेक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि प्रोबेशनर्स को लॉ पढ़ाती हैं और दीगर रैंक्स में भी खवातीन इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। और अब पिछले 2-3 साल से फील्ड में बहुत सी खवातीन जो हैं उन्होंने पुलिस में आना शुरू कर दिया है। हमने लास्ट बैच पास आउट किया था सब इंस्पेक्टर्स का, वो 400 सब इंस्पेक्टर्स थे जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने डायरेक्टली भर्ती किए थे। उन 400 सब इंस्पेक्टर्स में से 80 लड़कियां थीं और 320 लड़के थे। इसी तरह से अब नया बैच जो है डायरेक्टली रिक्रूटेड सब इंस्पेक्टर्स का, वो अंडर ट्रेनिंग है। इनकी तादाद 308 है। 308 में से 40 लड़कियां हैं और 270 लड़के हैं। नाजरीन, सिहाला कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो बड़ी रिच है।
यही बात पूछेंगे अली मोहसन साहब से। सर, इस लाइब्रेरी में कितनी किताबें और किस किस्म की किताबें? सिहाला पुलिस कॉलेज की लाइब्रेरी में हमारे पास 15,000 कुतब मौजूद हैं और ये एक बड़ा ज़ख़ीम ज़ख़ीरा है। सिहाला में सिर्फ लॉ क्लासेस या लॉ की बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रेनीज जो हैं वो लाइब्रेरी में आके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, करंट अफेयर्स, ये तमाम बुक्स, रिलीजन, इस्लाम के ऊपर, क्रिमिनोलॉजी, इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर, ये तमाम बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो इनको पढ़ाई जाती हैं। और सिहाला की ख़ास बात यह है कि सिर्फ इनको बुकिश नॉलेज नहीं दिया जाता बल्कि हर ट्रेनी को एक IRP दिया जाता है। IRP मीन्स इंडिविजुअल रिसर्च पेपर। वो ये किताबें पढ़ के अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उस पर फिर इनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं। इसी तरह से सिहाला में तमाम ट्रेनीज से बुक रिव्यूज़ करवाए जाते हैं। वो उनको बुक्स जो हैं वो एलोकेट की जाती हैं, वो उस बुक को पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और फिर बुक रिव्यू का पेपर जो है वो भी लॉ स्टाफ को जमा करवाते हैं और उसकी बाकायदा ग्रेडिंग होती है और मार्किंग होती है। मिसबा अरशद, मुस्तकबिल की लेडी पुलिस अफसर, कैसा लग रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए और फ्यूचर में मुस्तकबिल में एम क्या है कि कैसे खिदमत करनी है आवाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर और बीइंग अ गर्ल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वजह से कि हमें अल्लाह पाक ने इस मकसद के लिए चुना है कि हम अपने मर्दों के साथ खड़े होकर शाना बशाना अपने मुल्क कौम की खिदमत करें और खिदमत भी इस तरह से करें कि जहाँ पे हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़े। बीइंग अ फीमेल, मैं हर वो कदम उठाने के लिए और हर वो कोशिश और हर वो हिम्मत और हर वो जुर्रत दिखाने के लिए तैयार हूँ जो कि मेरे मुल्क की डिग्निटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हमें कॉलेज, सिहाला कॉलेज जो है ऐसे ही लगता है जैसे हमारा घर है। घर से दूर घर जैसी सहूलतें मौजूद हैं, बहुत अच्छा मेस है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा करियर है। और चूंकि आपको पता है कि पॉलिसी इज द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे कम्युनिटी चेंज होती है, लिटरेसी रेट अप होता है, ऐसे ही फिर आयुष को भी होना चाहिए। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने अब हाईली एजुकेटेड लोग, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस इज पोस्ट ग्रेजुएट, और वो डायरेक्ट आयुष का काम करेंगे। सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए हैं और इंशाल्लाह फील्ड में हम जाकर एक चेंज लाएंगे। वी आर द एजेंट्स ऑफ चेंज। IT टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कि पुलिस की कितनी मदद हो रही है? IT टेक्नोलॉजी के बगैर जैसा कि आप जानते हैं कि ना आज के दौर में क्राइम प्रिवेंशन मुमकिन है, ना क्राइम डिटेक्शन मुमकिन है। तो पुलिस कॉलेज सियाला में 2009 में IT लैब का क़याम अमल में लाया गया और इट वाज ऑल डन कर्टसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ड्रग एंड क्राइम। यहाँ पे हमारे पास 2 IT लैब्स हैं, एक UNODC ने इस्टेब्लिश की थी 2009 में और एक हमारी अपनी है। लेकिन दोनों लेबॉरेटरीज जो हैं वो हमारे ही ट्रेनीज को टीच कर रही हैं और उनको कोच कर रही हैं। क्या सीखा और कितनी मदद आपको मिल रही है इस IT से? इससे हमने ये सीखा कि एक गाड़ी को किस तरह हमने यानी कि चेक करना है बाकायदा, तो उसके पार्ट्स का बताया है कि इस चीज़ को इस तरह चेक करना है। और ये हमारे लिए एक मुकम्मल यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके तहत हम मज़ीद आगे बढ़ के अच्छे से अच्छे यानी कि क्राइम को रोक सकते हैं। मेरे तकरीबन 3.5 माह हो गए हैं, मैं इस्लामाबाद पुलिस का हूँ और यहाँ पर आकर बहुत सुना था सियाला के बारे में और यहाँ पर आकर वो सब कुछ सच हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो ट्रेनिंग है अभी गाड़ी के चेकिंग के मुतालिक हो रहा है कि गाड़ी को हम कितने मरहलावार हिस्सों में चेक कर सकते हैं और उनमें क्या क्या इम्तियाजी निशानात जो जिनको देखकर एक गाड़ी को हम शक की बिना पर चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लर्निंग है यहाँ पे और ये बड़ा लेटेस्ट स्टाइल से हमें सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है कि पहले गाड़ी की सर्च के हवाले से, अभी बैंक कंटेनर सर्च के हवाले से देख रहे हैं। वो देखने से जो इमेज माइंड में बैठ जाता है पुलिस ऑफिसर के लिए, ये बहुत मुफीद है और दिस इज अ लेटेस्ट स्टाइल ऑफ टीचिंग। I'm doing as sub inspector here, training here. Latest technology से related ये है कि यहाँ पे हमें इन methods का अब सिखाया जा रहा है, जैसे as compared to the foreign countries, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और हमें भी इससे अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम इन लेटेस्ट मेथड्स को यूज़ करके मंशियात के जो जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान पे ट्रेंड चल रहा है उसकी जल्द से जल्द रोकथाम हो सके और उसको ख़त्म कर सकें। एक लेडी पुलिस अफसर आई और मुआशरे में पहले बहुत कम थी, अब आ गई बहुत ज़्यादा तादाद में। उससे मुआशरे में बचने वाली, वतन में बचने वाली खातून को क्या फ़ायदा होगा?
یہ ہے کہ ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ خواتین کو بھی زندگی کے تمام شعبہ حیات میں آگے آنا چاہیے. ان کے لیے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا جس طرح سے خواب تھا کہ خواتین کو یہاں نہیں جانا چاہیے, لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے موٹیویشن, ان کے لیے راہ کھلی ہے کہ ہمیں بھی اس شعبے میں آ کے مردوں کے مطابق ان کے برابر جا کے کام کرنا چاہیے اور اپنے ملک کی سلامتی میں حصہ ڈالنا چاہیے. بیفور جوائننگ دا پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارا ایک ویو تھا جو لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے, یہ نیرو مائنڈیڈنس نظر آتی ہے, لیکن ایز سچ اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. بینگ اے لیڈی پولیس آفیسر آپ یہاں پہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ تمام ڈیوٹیز اپنی پرفارم کر سکتے ہیں. سب انسپیکٹر ہیں اور بیسٹ ٹریننگ کا اعزاز بھی انہوں نے حاصل کیا. اب پولیس میں آئے اور ایک لیڈی پولیس افسر کے حوالے سے کیا جذبات ہیں آپ کے؟ کیونکہ خواتین کے لیے جو ہے ٹیچنگ بیسٹ فیل کی جاتی ہے, اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ بہت ایک لوگوں کے امیج میں ایک اچھا امیج نہیں ہے. لوگوں کے مائنڈ میں پولیس لیڈیز جو ہے نا, تو میرا خیال تھا کہ سم تھنگ ڈفرینٹ کہ میں کچھ ہٹ کے کروں. اسی جذبے کے تحت میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا اور آج میں جہاں پہ ہوں خوشاب سے میرا تعلق ہے اور خوشاب کے لوگ بہت اچھے اور بہت بہادر ہیں. اور میرا ایک ایم تھا کہ میں جو فیمیلز ہیں جو اپنی جو مسائل ہیں میل کے پاس جانے سے گھبراتی ہیں, تھانوں میں جانے سے ان کو پرابلمز ہوتی ہے, تو ہم لیڈیز کو آگے آنا چاہیے تاکہ ہم فیمیلز کو سپورٹ کر سکیں, ان کے مسئلے مسائل سن سکیں, ان کی بات آگے تک پہنچا سکیں اور ان کو رائٹس دلا سکیں. اس وقت میرے ساتھ ظفر اقبال انسپیکٹر موجود ہیں. یہ کرائم سین جو آپ نے بنایا ہوا ہے اس میں کیا ہوگا کرائم سین میں؟ جی ہمارے پاس ایک کلاس آتی ہے سر, تو اس سے ہم پہلے کرائم سین مینجمنٹ پر تھیوری کا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر گروپس بنا کر, جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گروپس ہے یہ گروپ ہے, تو اس وقت آج ہم نے جو ہے نا روڈ ایکسیڈنٹ 320 کا ہم نے یہ کرائم سین بنایا ہوا ہے. اسی طرح ہم 10 کرائم سین انہیں کرواتے ہیں مختلف جو ہیں, اس میں چوری بھی آ جاتی ہے, ڈکیتی بھی آ جاتی ہے, قتل بھی. ٹریننگ کے دوران یہاں پریکٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں ٹریننگ خود کرتے ہیں آپ سب کام. آفتاب خان صاحب پچھلے 60 سالوں سے ادھر ہی ہیں, اس ہسٹری کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے. آفتاب صاحب یہاں پہ کیا کیا ہے؟ جی ہم 16 ستمبر 1959 کو سرگودا سے شفٹ ہو کر ادھر آ گئے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر خان صاحب تھے وزیر اعلیٰ اور انہوں نے اس کالج کو اپ گریڈ کر دیا. کالج میں پہلے اسکول تھا, تو یہ فنکشن کر رہا ہے ہمارا یہ فورنزک ونگ ہے. اس میں ہم کرائم سین پروسیسنگ بتاتے ہیں, سائنٹیفک انویسٹیگیشن بتاتے ہیں, کرائم سین کو کس طرح پرزرو کرنا ہے, واکنگ پیٹرن ہے, فٹ پرنٹ ہے, بال ہے, ریشے ہیں, بلڈ ہے, ڈی این اے ہے, یہ سارا ہم بتاتے ہیں. کوشچن ڈاکومنٹ ہے, فورجری ہے, ہر قسم کی. ناظرین یہاں پہ فنگر پرنٹس کس طرح چیک کرتے ہیں یہ اس کا تجربہ کر رہے ہیں ہم. یہ میں نے اپنے فنگر پرنٹس رکھے, اب آفتاب صاحب اس کو دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے. یہ دیکھیں یہ لیٹنٹ امپریشن ہے, تو یہ ڈیولپ ہو گیا. یہ جب ڈیولپ ہو گیا یہ لفٹ کر لیا, یہ لفٹ کر لیا. اچھا, تو اس کو بڑا کر کے ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. یہ دو نوٹ ہیں کرنسی نوٹ, لیکن جب ہم اس کو یو وی لائٹ کے نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو میجر فرق نظر آئے گا. یہ دیکھیں اس میں اصلی کون سا ہے, نقلی کون سا ہے؟ یہ جینون ہے اور یہ فورج ون ہے, اور یہ پرائز بانڈ ہے. اس کے پیچھے یہ پرنٹ کیا ہوا ہے, حالانکہ واٹر مارک تو نظر ہی نہیں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے جی. اس میں اصل اور نقل کی یہ پہچان ہوگی کہ یہ اب واٹر مارک نظر نہیں آنا چاہیے, یہ نہیں آنا چاہیے. نظر آ رہا ہے فورج ہے, پرنٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک. کرمنل انویسٹیگیشن کٹ ہے, کرائم سین کو پروسیس کرنے کے لیے ہر 6 کرائم سین پر اویلیبل ہوگی اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے. تو کرائم سین کا جو ٹیمپریچر ہے اور ڈیڈ باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے, اگر 21 آور گزر گئے ہیں تو ایک جیسا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ڈفرینس ہے تو وہ ½ پوائنٹ انکریز یا ڈیکریز ہوتا ہے ہر 1 گھنٹے کے بعد. ناظرین آج ہم نے سارا دن اس سہالہ کالج کے مختلف حصے دیکھے اور اب ہم پہنچے ہیں
कमांडेंट सिहाला कॉलेज डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक साहब के पास। डॉक्टर साहब, अगर हम ये सारे निज़ाम को देखें और ये जो आपकी काविश है, जिस तरीके से आप पुलिस की एक आला जो है क़यादत को आप फील्ड में भेजते हैं, तो इस कॉलेज की हिस्ट्री के हवाले से, इसके मकासद के हवाले से क्या कहेंगे? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am thankful and grateful to your team for coming here at Sihala. सिहाला पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है और अब तक सिहाला में 80,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स फारिग तहसील यहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग की है, जिसमें कांस्टेबल से लेकर DIG रैंक तक ऑफिसर शामिल हैं। ये 1959 में इसका आगाज़ हुआ था और इन 56 ईयर्स में हमने पाकिस्तान के सारे सूबों की पुलिस को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा ANF को, NAB को, FIA को, इन सब को यहाँ ट्रेनिंग दी गई है। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है और इस वक्त भी NAB के 108 सीनियर ऑफिसर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके साथ रिवराइन पुलिस, जो दरियाई पुलिस है, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेज की ताकि पंजाब में जो रिवराइन एरिया है, दरियाई इलाके हैं, वहाँ पर क्राइम का रोकथाम किया जाए, उसकी भी 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स हमारे पास इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने खुद भी बाहर 20 कंट्रीज़ में ट्रेनिंग और एजुकेशन हासिल की है। जो आइडियाज़, जो कंसेप्ट बाहर के हैं, वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें और सिहाला को एक आइकन बना दें, पाकिस्तान का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बन जाए जहाँ से पुलिस तरबियत ले। इस सिलसिले में जो मैंने इक़दाम किए हैं, वो इस वक्त जो फैकल्टी है उस पर हम कोशिश करें कि वो फॉरेन ट्रेंड फैकल्टी हो। किरदार साजी के लिए बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स वो हम ला रहे हैं। जो ट्रेनिंग है उसकी हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इसकी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल CDR एनालिसिस है टेलीफोन रिकॉर्ड की, उसकी एनालिसिस किस तरह करते हैं, जियो फेंसिंग, ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी के साथ हम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मॉक क्राइम सीन एरिया वो हम बना रहे हैं और ये जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ वो कोऑपरेशन है। सिर्फ उस क्राइम सीन, मॉक क्राइम सीन का जो कास्ट है दैट इज मोर देन 20 मिलियन। उससे हमारी जो क्वालिटी है ऑफ ट्रेनिंग वो इम्प्रूव होगी। साइमल्टेनियसली आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के जिद में है, तो हमने अपने ऑफिसर्स को जो लेटेस्ट टेररिस्ट और क्रिमिनल्स जो वेपन्स और टैक्टिक्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करने, उनको काउंटर करने का तरीका भी हम उनको बता रहे हैं। रिसेंटली GHQ से हाई प्रोफाइल टीम आई जिन्होंने काउंटर IEDs और CQB क्लोज क्वार्टर बैटल, उसकी टेक्निक्स हमारे ऑफिसर्स को, हमारे जवानों को बताएं और उनको ट्रेन किया। इसी तरह सिहाला की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम एलीट कम्बैट ट्रेनिंग यहाँ हमारे ASIs ने हासिल की, जो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ से पास आउट होंगे। इसके साथ आपने रिसेंटली देखा होगा सियालकोट में हमारे एक पुलिस के एक SHO ने लाइट्स पर फायरिंग कर दी, तो हमने जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है उन्होंने 7 साइकोलॉजिस्ट हायर किए हैं जो एंगर मैनेजमेंट पर और इमोशनल लिटरेसी पर उन्होंने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस पर ये तरबियत अभी हमारे सारे ऑफिसर्स को देंगे। तो दिस इज़ समथिंग न्यू इन पुलिसिंग और इसको जो पुलिसिंग कल्चर है, जो थाना कल्चर जिसको हम ज़ुबान में कहते हैं, वी विल ट्राई टू चेंज दैट। 2-3 एंगल्स पर हम कोशिश कर रहे हैं। एक है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी हम ला रहे हैं, ऑन बोर्ड कर रहे हैं, प्लस जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिस तरह पॉलीग्राफ्स हैं, इसी तरह इंटरोगेशन और इंटरव्यूइंग की टेक्निक्स, इसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इसी तरह मिसल राइटिंग या पुलिस फाइल जो है और आई विटनेसेस और कानूनी शहादत, इस पर भी हम बेहतरीन प्रोफेसर्स, टीचर्स, लॉयर्स, पुलिस ऑफिसर्स उनको ला रहे हैं ताकि प्रोफेशनली ये कॉम्पिटेंट हो जाए।
اس کے ساتھ ہم جو فوکس کر رہے ہیں کردار سازی پر کر رہے ہیں, کریکٹر بلڈنگ پر, موٹیویشن پر, تاکہ جو پولیس کی جو امیج ہے اس میں امپرومنٹ آ جائے. اور ایسے ان کے کورسز کروا رہے ہیں, فار ایگزامپل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ان کا ہو, کس طرح پازیٹیو امیج پولیس کا بلڈ اپ ہو. اسی طرح فزیکل فٹنس کی ہم نے جو دنیا کے بہترین پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں, نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ, ایل اے پی ڈی ہے, ایف بی آئی ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے, ان کے جو فزیکل سٹینڈرڈ ہیں وہی میٹرکس, جتنے چن اپس, پش اپس, رننگ, شارٹ رن, میراتھن, یہ ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں. میرے جوان اس وقت صبح 3.5 کلومیٹرز رننگ کرتے ہیں, اور اسی طرح ان کی فزیکل فٹنس بھی ہوتی ہے. تو وی وانٹ ٹو میک دیم ٹف اور پروفیشنلی کمپیٹنٹ اور انٹیگریٹی وائز سپیریئر. تاجک صاحب, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ پولیس افسر بھی ہیں, آپ کمانڈنٹ ہیں یہاں پہ سہالہ کالج کے, بڑے بڑے افسران کو بھی آپ ٹرین کرتے ہیں. یہ جو پولیس کی وردی ہے یہ بھی تو قوم کی امانت ہے. تو جب آپ کو اتنی عظمت وقار ملتا ہے اور وہ پورے پاکستان کا یا معاشرے کا احتساب کرتا ہے ایک پولیس افسر, تو اس کے اپنے احتساب کا نظام بھی مضبوط ہونا چاہیے کہ جب وہ غلطی کرے اور اس کو وہ پولیٹیکلی یا پھر وہ دوسرے پریشر وہ نہیں لینے چاہیے. اس حوالے سے کچھ کہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو پولیس آرڈر 2002 بنا تھا اس میں who will police the police, ٹھیک, دس از ویری امپورٹنٹ. اور اوور سائٹ پولیس پر ہونا چاہیے جو پروفیشنل ہو, جو نان پولیٹیکل ہو, جو نان بیوروکریٹک ہو. ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پنجاب کے 8 ڈویژنس ہیں, آپ ریٹائرڈ ججز کو ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر ڈویژن میں لگا لیں, ان کے ساتھ ٹیم ہو, اور جہاں جہاں زیادتی ہو وہ اس کو چیک کریں کہ یہاں پولیس نے ایکسس کیا, یا انہوں نے ٹارچر کیا, یا انویسٹیگیشن میں کوئی ڈنڈی ماری. تو وہ اوور سائٹ وہ ضروری ہے کہ who will police the police. لیکن اگر پولیسنگ آف پولیس وہ پولیٹیکل ہو, نان پروفیشنل لوگ ہوں یا بیوروکریٹک ہوں, تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ دیر مسٹ بی این انسٹیٹیوشن آج این اوور سائٹ میکینزم یا پبلک کمپلینٹ اتھارٹی, جس طرح یو کے میں ہے, باقی ملک میں ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہونی چاہیے. جب آپ ایک پولیس فورس کی مدد سے, ایک رینک کی مدد سے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مختلف اداروں کے تعاون کی ضرورت بھی ہوتی ہے, آپ کو اس عوام کے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج میرا کیمرہ, میرا مائک آپ کے پاس ہے, کوئی آپ ان سے براہ راست میسج کرنا چاہیں تو. میں بالکل پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھرو دس میڈیم آئی ووڈ لائک ٹو کنوے دی میسج کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں لوگ صادق اور امین کہتے تھے. ان کے یہ انہوں نے لوگوں نے ان کو دیا ہوا تھا. تو ہمارے 3 چیزیں ہیں, ایک عقائد ہیں, ایک عبادات ہیں, اور ایک معاملات ہیں. کسی کے عقائد اور عبادات جس طرح بھی ہوں, وہ اللہ کو یا ان کے جو جن کو وہ مانتے ہیں اپنا خدا, وہ جانیں اور ان کی کس طرح ایکسیپٹیبلٹی ہو. ہمارے معاملات اچھے ہونے چاہیے. میرا ایز اے پولیس آفیسر عوام کے ساتھ انٹریکشن یہ صدق اور امانت امین والا ہونا چاہیے. مجھے صادق اور امین عوام کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ جب ایف آئی آر درج کرنے آئے تو اگر ان سے 5 لاکھ کی چوری ہوئی ہے یا ڈکیتی ہوئی ہے تو 50 لاکھ نہ لکھیں. اگر ان کے اوپر فائرنگ ایک بندی نے لکھی ہے تو 8 بندوں پر ایف آئی آر درج نہ کریں. جب تک عوام وہ صدق کے دل سے, وہ سچائی کے ساتھ ایف آئی آر درج نہیں کریں گے, پولیس کی تفتیش بھی اسی طرح ہوگی جس طرح سادی صاحب نے فرمایا ہوتا ہے کہ خشت اول چو نہت معمار کچ تاثریا میر و دیوار کچ. کہ اگر آپ کی بیسک فاؤنڈیشن ہی غلط ہو, اگر آپ کے ایف آئی آر کا متن ہی غلط ہو, تو اس پر جتنی بھی دیوار ہوگی, جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوگی, وہ بھی اسی طرح غلط ہوگی. ناظرین, آج ہم سہالہ کالج میں آئے, یہاں پہ ہم نے بہت کچھ دیکھا, تربیت کے مراحل دیکھے, جوانوں کے حوصلے دیکھے, اور ہم نے ان جوانوں سے ملاقاتیں کی
جنہوں نے جذبے کے ساتھ کہا کہ وطن کے لیے سب کچھ قربان ہے، کرائم کا خاتمہ کرنا ہے، جرم کا خاتمہ کرنا ہے، اچھائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اس کے لیے تربیت حاصل کرنی ہے۔ یقیناً وہ اعلیٰ افسران مستحق ہیں داد کے۔ ان اعلیٰ افسران کو ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے قوم کے جوانوں کو بہت اچھی طریقے سے تیار کیا، اور یہی جوان جب فیلڈ میں جائیں گے، اپنے اپنے شہروں میں جائیں گے، تو وہ قوم کا فخر ہوں گے۔ پولیس کا سر فخر سے بلند ہوگا اور قوم جو ہے وہ ہمیشہ ان غازیوں شہیدوں پہ فخر کرے گی۔ میں یہاں پہ تاثرات لکھنا چاہتا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا لکھوں، تو میں یہی لکھوں گا: تیرا وجود میرا وجود ہے، تیرا قیام میرا قیام ہے، تیری ذات میری پہچان ہے، تو میرا پاکستان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت خاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ سہالہ کالج سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد